वेलकम बैक टू माय चैनल आइरिन बरा नमस्कार मैं आइरिन बरा मोर चैनल पुनर्बार स्वागतम जनाइছো আপোনালোক सागे भाले আছে मैं सुस्थ आছো घरते आছো आरो भालके आছো एया আছে मोर भतीजा एगिटा खदी आमा घरत আছে हि इतिया खेली আছে एतु मोर सबसे खरु भतीजा आरो আছে भतीजा गिटा घरत আছে इहन दुटा এই सबसे डांगर टापाई एतु আছে आरो আছে অহা নাই आरो भंटी एजनी আছে सो ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰো স্টার্ট কৰো আৰু মই ইমান মেকআপ কৰিব নাজানো আমি পি লগত খেলি আছো ন আমি পি লগত খেলি আছো ন খেলি আছা ইমান ভিডিওটো দীঘল নকৰো सो बेसी दीघल नकरी भिडिओ स्टार्ट करो आरो भिडिओ तो एकिटा আছে जेहेतु मोर रखर मो मेकअप बॉक्स तो पेराइ दिसो चलो ब्लॉग स्टार्ट करो जेहेतु पारो की बाबा सो यहाँ से मो मेकअप किट यार मो मेकअप बस्तु আছে प्रथमे मैं मुखन धुई आहिसु पासफाले देखिसे दुटा खनिगुटी मोर भिडिओ स्टार्ट दि আছে আমি ভাই দিলে আমার নি লগত খেলিছো ভিডিওটো স্টার্ট কৰাৰ আগত চুলিখিনি বান্ধি লওঁ আৰু ভিডিওটো মেকআপ কৰাৰ আগত সদায় নিজে মুখখন ধুই আহিব और मैं इतना मुखन फेस वाश दी अपने जी फेस वाश दिए या फेस वाशे रो पाए मैं फेस वाश दी मुखन धुईसो सो प्रथमे मैं फाउंडेशन तो सानी लम सो प्रथमे फाउंडेशन तो लगाई लोৱা हल और फाउंडेशन प्रथमे फाउंडेशन तो मोर जिखिनि थाके डिंगित लगाइ लब मानुखिनिये सबे पाहरि जाय किन्तु पाहरिब नालागे लगाई लो इमान उत्पाद हिहर भिडिओ किटा उठिब कारणे साकसुन इतो की बोलो तो लोगमान लगाम चकुत लगवा बक्सटो सरू হৈ গ'ল না
পোৱালিকেইটাৰ পৰা অলপ হুলস্থুলটো বেছি হৈছে চ' বেয়া নাপাব সিহঁতি অলপ হুলস্থুলটো বেছি কৰি আছে সিহঁতৰ পৰা ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাব নোৱাৰিছোঁ চেষ্টা কৰি গৈছোঁ হাইলাইটাৰ হাতেও ইউজ কৰিব পাৰে মই এইটো প্ৰায়ভাগ হাতেই ইউজ কৰোঁ So highlighter এতিয়া একেবাৰে লাষ্ট বাকি আছে লিপষ্টিক আৰু এটা আছে লাষ্ট সবে মেকআপ কৰাৰ পিছত পাহৰি যায় কিন্তু মই পাহৰা নাই টোনাৰটো ইউজ কৰোঁতে সদায় চকুহাল বন্ধ কৰি ল'ব লাগে যাতে চকুত নোসোমায় গ্লো হৈছে না সো লাষ্ট মোৰ মেকআপ কৰাৰ পিছত লুকটো দেখাম বলক